তোর বাবার কাছে দে। ওই ভাত খেয়ে না নাই? হ্যাঁ সেটি ওটা শুনে সঙ্গে हिंदी बात करता है। हम्म, हिंदी बोला ना। क्या बात बोलता है? हिंदी हिंदी बता है। কথা বলতে বলতে খাচ্ছে না নাই। এই শয়তান আলাদা বাপ আছে। কি কি আর বাত বলতে আমার নিয়ে বুঝতে হয়। হুম, এ বৃষ্টি হাইতে হয়, বৃষ্টি আইছে। बॉर्डर बॉर्डर में लगता है। बॉर्डर में তোর বাপ তোর বাপ কোথ আছে যে তোর দেউতাটো কোথ আছে হে? কোথ আছে রে? আরে তো এই ওই তোর হয় ধর হয় হে রে তোর अरे क्या बोलता है? हिंदी है वो हम तो हिंदी पता है। हाँ हिंदी बोला है। हम तो वो तो हिंदी को ही आसे। हाँ ए शैतान वाला रो कहीं दे दे